Hurini tuhata bartangyan bahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mengaramoti aka ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna. Hurian di tuhata di pesta Paskah paduahon di tonga-tonga ni huriata hatani debata di hita imasian sada Korin bidu 15 ayat 20 sahatu ayat 20 lalu doho topik hehe laho paheheon ujaha madihita didok hatana songonon alainunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo ni akka namodingi ay songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songorino marhite sian sada jolma haheheon ni akka nang mate ay songon di bagasan Adam saluhut mate songoni di bagasan Kristus sude di pangulu alay ganup mamangihuton parjojorna parjoloi Kristus dungi akka na di Kristusi di haroronai dungi ujungna di sima pasahaton na harajaon itu debata ama dung jolo di pasohot nasa panggonggomion hawason dohot hagogoon ay ikon mangarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tutoro ni pakna hamatianido musu na parpudi si pasahoton nai alai saluhut na do dipatuduk tutoro ni pakna alai molo saluhut dipatuduk didok tadak madisi nasodohot na patuduk kot saluhut na tu ibana alai dung tuduk saluhut na itu ibana isima doho anak nai sadiri uduk tu na patuduk kot saluhut tu ibana asa debata gabe saluhut di bagasan saluhut ido sahatna huriana ya holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus dia deta di buku Edes ya kulutolu madok pesta Paskah hatuaon sian hamatiani Tuhan Yesus do pasuang hanguluan hasonangan tu saluhut jolma tutu pesta Paskah pesta hatuaon pesta haluaon ola padodot huriat tamamestahon pesta Paskai ala memang pesta Paskah ima iduk ni pesta ni halak Kristen boha aka amang dohot tamuinang las dorohatan wain rabu idu dohonota tung marasing do pesta Paskah sahalion di tahun 2020 ala di bagas tabedo hita beribadah dan boi hita beribadah di tonga-tonga ni bagas coro ni Tuhata rabdoho akadongata alai tung spesial do tong pesta Paskah di tahun 2020 ala tahalasson rabdohot keluarga songon gobaran huria namek meti alani i unang tung marpakurangi las nirohata alai iko totong do marulupolo tu dita alanunga monang Tuhata maralohon hamatiani amang inang nang pehona uhum ibana di hau pinarsilang jalasahat tu hamatean alai dan tartiop hamatiani ibana monang do ibana talu hamatean dohot sibolis takas do di hati dakon apostel Paulus marhite nani do onna jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia do sorok mi alai adong do maol jolmai dang majalo barita haheheon ni Yesus dang diparhatutu nasida naung hehe Yesus didok nasida akka sisian ni Yesusido na mabuat bakke di Yesus HP lupa nasida dinatar surat di Bibeli napabuahot tuhita diparsilakot Yesus
jaladung di parsilakko Jesus dijaga soldado do tanamwani uhut di paretaho silatus asa disahapi batu panutup ni tanomani asa unang adong membuat manangise bakke ni Jesus alani boido atusatta dada hola dijagai alai doho do dihasapi pamaretta do sahapi laus gabe ojahat do natutuma ti Jesus bakke ni Jesus do na ditanoman na disahapi takas do di surat Matius 20 ayat 10 sahatu ayat 15 bahwa na dilehon akka situan ni malimisi siptu akka soldado na majaga tanoman ni Jesus asa didok nasida naong ditakko akka sisian ni Jesus do bakke ni Jesus alay sada suku-sukun na patut bohado bahenon niya kasisian manakko bakke naong diramoti jala dijaga huhut disahapi murado mangulahuni tang mungkin idora alusna tutudi mulana idang mura di jalo jala dia tu si akasisian di Jesus naong hehe Jesusi alani uju di pasahat si Maria Magdalena naso ditanoma be Jesus tan porsea nasida alani marlojong do si Petrus doho sisean na sadanari laho tu tanomani jala dibereng dopa bagas ni tanomani dipanuknoti nasida gabi porsea manasida naung Jesus hehe sian namati laus piga hali di pataridaho tuhat Jesus do dirina naung hehe ibana tu si Kleopas doho donganna tu si Thomas gariada di sada Korintus 15 ayat 6 di pataridaho Jesus do dirina lubi tu 500 halak alai dang hatop jalamura nasida porsea naung hehe Jesusi alani di picang Jesus do ganggu roha do jogol lani roha nasida naso porsea nasida paboa naung hehe ibana huriananya holongan di bagasan Kristus Jesus turpukon mangudolhon hasisitom barita haheheon di Jesus di pajamut halak Kristen di Huria Korintus asa totong mangulu di poda nasi tong taringot tu haheheon namar pardomuan tu poda halilion nalam mangerbang di tonga-tonga ni huriai Jesus do parjolo ni akka namodingi marlapata doon haheheon ni Jesus gabe jaminan di haheheon ni akka si huton ibana di bagasan Adam saluhut mate di bagasan Kristus lapatanna mate do saluhut jolma di bagasan dosai mate do saluhut jolma dang di bagasan parsaoran doho Tuhan Yesus alai marhite panubusion ni Jesus mangulu do muse jolmai mangulu di bagasan parsaoran dohot ibana hamate anido musuh parpudi si pasohotonna di gobarhon paddohanoddo pabua sude ngolu ni Jesus di harorona tu portibion di bagasan paralon makkamonakon dohot patuluson haluaon ganuk na porsea hurian itu hatta nanya holongan di bagasan Yesus Kristus dalam suasana kondisi dunia na menyedihkan nuaingon bahwa orang-orang dikuasai keraguan, kekhawatiran dan ketakutan. Manusia takut terhadap ancaman virus COVID-19 yang kini menjadi faktor penyebab kematian. Dan penyakit ini semakin lama semakin menghantui. Betapa rentannya
hidup manusia. Sebab walaupun manusia adalah makhluk yang unggul, tetapi sebenarnya dia lemah. Dan setiap jumlah penderitaan semakin bertambah banyak. Tetapi oleh kebangkitan Yesus mengalahkan kematian, itu adalah merupakan kemenangan kita. Tuhan mampu mengubah ketakutan menjadi ketabahan dan kesetiaan, sehingga manusia akan melihat masa yang akan penuh dengan harapan. Dalam teologi salib dikatakan, tidak ada mahkota tanpa salib. Lassongonido nang hita di nguluta di portibion, tang taruli hita di hamonangani, sojolo tahamonakon akaparukilon. Nagabi suku-sukun, songo dia do makamonako parukilon. Diarahon ibana do saluhut Kristen borhat sian haheheon ni Kristusi. Asasian ujung nado diarahon naing bona atta. Didok akapan debisuk berpikirlah dari akhir. Molo peta adopi ragam ni parukilo ni jala si patasongo di pabedda tuhani pangurupionna alai taujima mamereng tu ujungna tu upa si jalo otta di opasna di natahamonakon para loani. Selamat Paskah madihita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madi pasaha rohanami di ho ali Tuhan. Nunga di paheheho anakmu Tuhan Yesus Kristus manaluhon hamateani. Di hamonakon ibana do paralohon di ibana maralohon haguguun di sibolisi. Tutunali Tuhan jupang ma ngulu nai baru, harapan nai baru di tonga-tonga ni ngulu nabion. Molo di paloso huriam nuaing di pesta Paskah paduahon manaringuti taringot tu hatami. Pasu-pasu ma hatam gabisi hangulu honon nami di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu aka keluarga ruas di huriam na patupahon ibadah pesta Paskah paduahon di tonga-tonga ni huriami. Atau saha di homa ngulu nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.